So, nandito kami sa SM North. Bibili kami ice cream. Ice cream. Ice cream. Yan. So, yan guys. Bibili nga kami. Ngayon, tinilagay dito. Boom. Mga kasama ko. Yan. Kasi bibili kami ice cream. Me. Gusto ko yung yun. Ano? Madagascar. Vanilla. Ate isa. Kung pinaggagawa nyo. You hi to my vlog. Hi. Hello. Hi. Marcos, hi. Hi. Yan. Matthew, you hi to my vlog. Matthew, hi to my vlog. Hello. Yan, umakit na sila. Marcos. Yung pwede Yan sila, katago na naman. So, bibili ako Madagascar vanilla. May gusto ko yung nasa cup. Nasa cup. Ayan, yung nasa cup. Ayan. Friend na lang kayo mag-Glyda. Matcha. Gusto mo matcha? Yo. Ano yung black sin. Black sesame. Sabi mo, Mi? Ate, ito na lang daw yung vanilla tapos Hindi pa pre-taste lang. Pre-taste. blueberry cheesecake. Ano tayo? Blueberry cheesecake. Pre-taste. Ito na. Yung black sin, pa pre-taste. Mi, ayoko yung gusto ko yung yung vanilla. Ito na. May vanilla. Wala na. Yan. So, baba mo na. Bye-bye.